CG boy. What will you say? Happy New Year! CG boy ang pinakamakulit. Si Hano. Si Kuya Shano, pinaka-pogi. Si Ate Nene, pinakamagaling kumanta. Si Ate Dente, bukas na nga lang. Si Ate Maika, pinakamabait. Si Tita Joby, pinaka-orip. O, dami handa ah. Dami handa, puro maha. Dinaan na sa prutas eh. Kung sa bana-bana. Op, si Inay, tulog na. Nay. Ah, si Christian ba? Nasaan yung birthday celebrant?